Nakadungog ka na sa maayong balita. Kaya si Kristo may paagas, giula niya iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Og imo nang nasabtan, mo na'y magatod sa imo sa pagtuo. Nga, ang unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo is sufficient enough. Sufficient na aron ang imong kalat maluwas. No more works, no more baptism, no more addition sa imong kaluwasan. Only sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, na din ang iyang dugo mo'y gibayad sa silot sa tuang sala aron kita mahimong makabaton sa libre nga kaluwasan. It is a one-man rule. Number 3, papyrus fragments. So, kini nga material, papyrus made from the piece of the papyrus plant. Now, the time frame is 3rd century BC, 4th to 4th century. Ito makita rin na. The biblical evidence. Tanong to ang biblical evidence. Now, the term biblos is the Greek word for papyrus. And also, Greek word for book or scroll. Pag minunta og books in Greek is biblion. So the word biblos is the root of the word Bible. Ang word the Bible gikan siya sa Greek word nga biblos. Papyrus was a common writing material in the New Testament era. During sa New Testament, very common ang papyrus. Paul's letters and early Christian writings were likely penned on papyrus. Example, in 2 John chapter, chapter 2 John, and then verse number 12, makita nimo din ha, nga ang mention sa mga gisulti nga word nga paper and ink. The writer was not referring to a paper in our time. He is talking of the scroll. 2 John, verse number 12. It says, having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come unto you and speak face to face, that our joy may be full. At makita din, he's talking about paper and ink. So he's not referring to our modern paper, kining atong gamit karon. He's referring to a scroll. Aning time. So duha kabutang ang magagamit sa scroll. Either papyrus or parchment katong tan-aon niya, unsa nang parchment, unsa na siyang material. So diha mo ni mga butanga ang mahimong scroll, mahimong paper, or sa ilang time paper ang tawag, or book. Pero that means when the Bible says paper or book, that means scroll. So referring to a scroll. Now, archaeological evidence atong tan-aon sa pagdiscovery. Many ancient manuscripts of the Bible, including corrupt manuscripts like the Papyrus Rylands or P52, the oldest known fragment of the New Testament, dated to 125 AD, were written on papyrus. And also that Septuagint and New Testament fragments were also written in papyrus. So muna yung mga na-discovery sa mga materials sa gitong papyrus. That's why when I say scrolls, sumuni siya ang mga possible na materials. Pag mo yung tag-scrolls, no? Ang Biblia magsulti og scrolls either papyrus or number 4 parchment katong sigutan niya. But adto ta sa gitog papyrus. Kung ano nang gisulti sa Biblia,
papyrus. I mean, scrolls. Now, tanaw to sa Bible, unsa ang mga sulti sa Biblia, may tungod nining scrolls. Because the Bible frequently mention ani nga term, scrolls. Every now and then, makasugat kag scrolls, especially Old Testament books, makabasa ka diya. Or even sa gituwag og uban pa nga, basta or either may nga siya book, sa Biblia, that means scrolls. Munay pasabot niya na. For example, in Exodus 17 verse 14, Exodus 17 verse number 14, it says, "And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in a book." When the Bible say a book, that means a scroll. "And rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven." So during sa time ni Moses, ito makita din nga, nag-iskot na siya og scroll or book. So it might be, or it is possible that the papyrus is present during sa time of Moses. So ito makita din na. Jeremiah dictated his prophecies to be written in a scroll. Jeremiah 32 verse number 6. Kung imong tan-awon sa Jeremiah, and then chapter 36, nag-iskot siya din Jeremiah 36 verse number 2. Jeremiah 36 verse number 2 says, "Take thee a roll of a book." Roll of a book. Ano sa manang roll? Scroll. Rolyo sa libro. Libro kaya pa na book kaya pa na tawag na, pero scroll. Roll of a book. That means scroll. So take thee a roll of a book and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel and against Judah and against all the nations from the day I spake unto thee, from the days of Josiah even unto these days. So nakiskot sa dinhi og roll of a book. That means scroll. Ang gibasa po ni Jesus Christ sa book of Luke chapter 4 verse number 16. Tanong sa Luke chapter 4 verse number 16. Sa gibasa din and the Bible stated nga nag-ingon a book, and he closed the book. That means that is a scroll, a roll of a book. Luke chapter 4 verse number 16. Okay, at it says, "And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogues on the Sabbath day, and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book," that means that the word book is scroll. When he had opened the scroll, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Ato makita din nagisgot siya book, that means a scroll. So ato makita in a biblical standpoint or biblical evidence nga naa ang mga scrolls ato makita din Now, how about archaeological evidence? Kung saan pamatud-an? Mamatud-an ba about sa mga research, sa mga discovery, nga na ay mga mga scrolls or mga roll of books ato makita din
naaba na siya, makita ba na sa mga archaeological evidence at makita din ha sa tanang to. For example, 1947, this is the most modern discovery nga makita. The Dead Sea Scrolls, known as the Dead Sea Scrolls. Ito naman kita, when we talk about, when we study about Bible, apil na sa itong madiscuss, the Dead Sea Scrolls. But even though there were alteration ato makita sa mga scrolls, but dili man atong kitanaw ang mga alteration. Ang atong kitanaw dinhi is mga possible or mga pagpamatuod nga ana nga mga panahon dunay nag-exist nga mga scrolls. So ang Biblia tinuod ang gisulti sa Biblia nga naay mga scrolls nga gisulatan. So sana na pinaka-modern siya, the Dead Sea Scrolls. Include portions of almost every Old Testament book written in scrolls made of parchment or papyrus. Ancient scrolls like the Silver Amulet Scrolls, 7th century BC, confirm the use of this format for sacred texts. So, unsa ang iyang significance? Ang iyang significance is kining material is lightweight and portable but fragile and prone to decay. Ang pinaka nindot sa iya gaan siya, pwede siyang madala-dala unlike sa gitawag og tables of clay and tables of stone, di pwede nimong dala-dalaon. Ano man, bugat, naka-steady lang. Ang papyrus, ang mga scrolls, pwede nimo siyang madala-dala, pwede nimo siyang bitbiton. So muna ang iyang advantage. But ang iyang disadvantage, it is fragile and prone to decay. So muna iyang disadvantage. Muna every now and then, kanuna silang mag-copy, from copy to copy to copy to copy. Pero dili basta-basta ang mga scribes nga naghimo niya na. Because every time nga magkopya ko nila ang daan nga possible na siyang malata, grabe sila ka meticulous nga mo transfer sa every word nga naan ining original para ma-transfer sa bag-o nga materials para ma-preserve ang pulong sa Ginoo. Now, number 4, kung tagag-pagtagad, number 4 is parchment. Parchment or vellum. Isa lang na sila, pero managlahi sila og quality. Naunsa ni siya nga material? Asa gikan ang maong material? Parchment. Now parchment, kung atong pagtagad, ang maong nga material, it is made from animal skins. No? Kanina, gikan sa yuta, naging sa bato, again, and then naging sa kahoy, sa mga plants, and naging animal skin, no? Mga panit sa mga mananap, mga either sheep, goats, or calves. So ang time frame is 2nd century Common Era onward, replacing papyrus as the dominant writing materials. So muna siya ang materials na nag-replace sa papyrus, pero wala pasabot niya na ang parchment sa puwera na ang papyrus na pagyapon nag-exist ang mga time. Pero para gud ani nga ato ang time karon maabot ta sa ato ang paper and then digital. Ang paper na pagyapon while nag-exist na ang mga digital format at makita na sa tagaan sa katapusan. Now, ang biblical evidence kung atong tan-awon sa ebidensya sa Biblia, gi-quote ni Apostle Paul, 2 Timothy 4:13. Ang 2 Timothy 4:13. So, makita nimo din nga nag-exist kini nga mga materials. Okay, 2 Timothy 4:13, it says, "The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books." He's referring to papyrus or scrolls, no? Either
papyrus or parchment, but nasa gisulti diri, but especially the parchments. So gimension diri parchments, although naa sa books, scrolls, pero isa especially the parchments. So kung imo tan-awon dinhi, Paul specifically requests the parchments in 2 Timothy 4:13, indicating their importance for preserving Scripture. So muna biblical nga evidence na mention. Now how about sa gitawag archaeological evidence? Even those corrupt manuscripts like the Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, and even Codex Alexandrinus, were written on parchments. Atong mga codices. Sumamong guni siya ang iabot, pagabot parchment, ang scroll na ginahinay nagkawala, nagiging codices na siya, or codex. Naging codex, or in other words, codices. Naging codex na siya ang tawag. Now, giunam na to ang vellum. Giunam na to ang parchment. So, archaeological, muna siya. Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, written in parchments. So, ito ang nisig animal skin, no? Ang relevance, kung atong tanawin ini, found in early copies of both Old and New Testament texts. So, ang significance is more durable than papyrus and suitable for scrolls and codices. So, pwede siya himong scrolls, but also, nanay bago codices or codex. So, ito makita din eh. So, ano siyang parchment or vellum. Gikan siya sa animal skin. Ang tanang itong vellum, masa ang vellum? Animal skin yapon siya. Pero, kung iyong tanawon, it is a finer, higher quality form of parchment made from calf skin. Gikan siya sa calf skin. Higher in finer quality. I-compare mo sa gitwag parchment, mas higher and finer ang iyang quality. Pero still, gikan siya sa animal skin. Ngayon, parchment and vellum, isa lang na sila. Parehas lang sila gikan sa panit sa gitawag o mga or panit sa mananap at makita rin ha. So, ang significance sa gitawag vellum allowed for highly legible and beautifully preserved text. Muna ang atong makita din ha. That is why, pag abot niling vellum, nana ng mga uncials, nana ng mga gitog lectionaries. No? Sa duha ka butang nga gimension ako uncials and lectionaries or uncial manuscripts and lectionaries. Now, uncial typically written in parchment or vellum. Ang writing style, large uppercase Greek letters in continuous script. Time frame is 3rd to 8th century CE. Found in some of the earliest complete New Testament manuscripts. For example, Codex Bezae, 5th century. Diyan nasulat sa vellum. Significance, standardized script for early Christian texts. Ano ang standardized? Now, lectionaries. So, what lectionaries? Nga, gisulat yapon siya sa gitwag vellum. Typically, ini siya is from vellum. Lectionaries. Ang saling lectionaries, ang content sa lectionaries, mga selected scripture passages arranged for public worship. So, kung ato yung tanawon sa wala pa ang digital, wala pa ta sa digital era, papel atong ginagamit, bond paper, o sa diha, ang kasagaran pag naay pastor magwali or na sermon, na worship service, nagi na sila'y nagi outline. Nagi tayo outline. Kami namin outline, di pwedeng walay outline. Barog sa tubang walay outline. So namin outline.
So muna siya ang mga lectionaries sa kung imong i-term sa olden times. Mga lectionaries, mga selected scripture passages, i-arrange siya for public worship. So muna purpose yan ang gituwag lectionaries. Karon, mostly kasagaran sa mga pastors, Bible teachers, wala na kagagamit, may ubang gyapon na gamit og mga papel para sa outline. Pero more on ang mga tao, more on ang mga preachers nowadays, more on digital. More on na nasa laptop, na sa mga tablet, although tablet sa unang panahon tables, pero lahat ang tablet karon, electronic na siya ang tawag, no? Sa una i-engrave tablet or table, stone or clay, pero karon ang tablet na diya naka-encode na ang mga wording sa sulod, electronic na siya. Now, gigamit siya, also ni siya ang itong lectionaries sa mga 4th centuries onward, flourishing in the 8th to 15th century Common Era ang mga lectionaries, mga selected passages nga mo hihimo nga reference sa mga public worship during the time. Used in liturgical settings to guide worship services. So, unsay purpose na, unsay may significance aning mga lectionaries? It also help preserve biblical texts and guided communal readings. That is why sa ato ang gitawag King James Bible, wala gi disregard ang mga lectionaries. The translator of the King James Bible gathered more lectionaries and more uncials and also mga papyrus and manuscripts nga din gikan ang din may gisultan sa pulong sa Ginoo, because it also helps nga ang mao nga bersikulo nag-exist, and in fact kanang ato ang gitawag 1 John 5:7 kanang gi-question pagayo karon nga wala daw na sa gitawag og original Greek or Hebrew manuscript or Greek manuscripts kanang gitawag 5:7, 1 John 5:7, it talks about the Trinity, the three in one. There are three that bear record in heaven, the Father and the Word and the Holy Ghost, and these three are one. So yun sila gi-question na lang, wala daw na sa gitawag original Greek manuscript, but there are a lot of lectionaries nga nag-mention anang tulo. These three are one. Kaon nang ginabalik-balik. So that means it existed sa ilang time. So di pwedeng ibaliwala nga naman na may mga tao nag-quote niya na may mga pastors, preachers nga nag-quote niya na during sa mga time. So di pwedeng ibaliwala nga naman record sa Word of God. That is why part sila sa mga resource or sa mga resources nga din ang atong King James Bible din gikuha o gitranslate ang King James Bible. Now, ato sa gitawag og modern era. Number 5. Paper. So, paper in biblical manuscripts. Ito makita din na. Materials. Saan siya nga materials? Made from plants, fibers, or gibalik lapod. Kaya na, plants mangyapon. But now, gikan siya sa gitawag plant fibers. Ito makita diha, mulberry or linen. Paper was lighter and more affordable than parchment or vellum. When we talk about sa iyang gitawag og affordability ug sa iyang kabugaton, it's more lighter compare mo sa parchment or vellum. It was more affordable compare mo sa parchment or vellum. Now, time frame, introduced around the 8th century Common Era in China. So, ang papel nag-originate, kining papel, nagsugod niya sa China. Spreading to the Middle East and Europe via the Islamic world. So, common use for biblical texts. Ito may tadaw. From the 12th century Common Era onward, particularly in Europe during the late medieval period. Uso kayo ang paggamit sa mga papel.
Biblical relevance, by the time of the printing press, kung biblical relevance or biblical evidence, di na tayo maghigot direct biblical evidence. Yun naman, wala na, tapos na ang Biblia ni nga time. So wala na tayo biblical nga evidence. Kung hikatag ebidensya, asa man sa Biblia ang ebidensya, ang gisulat na Biblia sa papel, na, manggisulat ito sa Biblia po nga papel, pero I believe nga, it's not the paper nga yung dimension sa ito ang panahon karon. The writer of that book, nag-refer siya sa itong scrolls and, or sa ilang time, during sa ilang time, scrolls, papyrus, or parchment. But not sa ito ang panahon karon nga, papel, or paper. But, unsa yang biblical relevance, unsa man sa kaimportante ang papel sa pulong sa Ginoo. By the time of the printing press, 15th century, paper became the primary medium for mass producing Bibles, including the famous Gutenberg's Bible. I have a video, the King James Bible or the Gutenberg's Bible versus the King James Bible, because kini sila nga mga Biblia, they were known as most famous Bible in history. Kining duha, kining tan-awon, the Gutenberg's Bible and the King James Bible. They were called the most famous Bible in history. Kining duha. So including sa gito Gutenberg's Bible. Diri nasulat ang ito Gutenberg's Bible 1455 AD or C. The Gutenberg's Bible is famous because it marks a pivotal moment in history as the first major book printed using movable type in Europe. So, diha siya naging famous because that Bible, which is a Catholic Bible, kung atong tanawon dyan siya, is a Catholic Bible, was the first Bible book nga na-print, ginamit ang movable type nga klase sa printing machine. Ito makita diha. It was produced by Johannes Gutenberg. That's why gingandan siya og Gutenberg's Bible, because ang pasiog din na is si Johannes Gutenberg around 1455. Using the printing press, a groundbreaking invention that enabled mass production of books. This technology transformed how knowledge was disseminated, making books more accessible and affordable. The Gutenberg's Bible is primarily famous for its, remember, technological and historical significance as the first major printed book, while the King James Bible is renowned for its theological, literary, and cultural influence. So muna ilang kalainan. Kining Gutenberg's Bible, nailan siya because of its technological background, while the King James Bible was so famous because of its theological gitawag og teaching, theological wordings nga sa King James Bible. The Gutenberg's Bible symbolizes the beginning of the printing age, whereas the King James Bible represents a pinnacle of English biblical translation and its impact on faith and language. Now, the significance of paper, unsa man ang significance sa papel, ato makita din nga. Number one, ang pinaka-importante niya ato makita is affordability. Affordability. Barato siya, i-compare sa gitawag o parchment or vellum. Mas barato siya. Much cheaper than vellum or parchment, allowing for broader distribution of biblical texts. So, pwede sila mag-produce, mag-mass production para sa ilang mga books or Bible sa ilang panahon tungod sa papel. Now, let's look at the durability. While less durable than vellum, paper could be produced in large quantities, supporting the growing demand for books
during the Renaissance and Reformation. Ang pagtagalin ha. Di siya kasing tatag o kasing quality sa gitawag og vellum or parchment, pero tungod kay ang iyang availability naa siya, affordable, pwede silang mag mass production. So ang iyang gitawag durability, magpadayon siya sa taas nga panahon. Na naman, brato naman. Makahimo mo sa daghan kayo nga copies. Now, ang impact is the widespread use of paper helped make the Bible more accessible to the general population, transforming religious education and study. So, manang impact sa mga gitawag o paper sa mga sa history sa Biblia. So, widespread ang ilahang ang accessibility ba sa gitawag o general population, widespread. Muna nga, daghan kayong mga religious, doon ay mga transformation nga hitabo sa religious gitawag o aspect sa history, especially sa gitawag Christianity. Now, number 6. Digital or digitalization. Digital era or digitalization. Again, di na ta ka-expect ani nga naa sa Bible, no? Di na to na ma-expect nga naa pa sa Biblia, but ang sulti diri ni panimong tan-awon si Daniel na siya prophecy about ining gitawag og mga technology nga mag-abot. Iyan na nang gihimo nga prophecy. Daniel chapter 12 verse number 1. And as the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, one tribulation period, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at the time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Again, isa diha in verse number 4, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, that means scrolls, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So these are part of the knowledge nga giingon ni Prophet Daniel nga mag-increase. So in other words, mag-evolve ang knowledge, mag-evolve ang mga materials. This is part of the prophecy nga there will be a time nga ang knowledge grabe ka paspas. So muna nga sa time karon sa technology nga grabe ka paspas. So kada hapit mo kada bulan ba lahi mga technology ang manggawas. Karon Itan ako sa ka-vlog about sa gitwag og mga vehicles, mga electric vehicles. So we have to invest sa gitwag og mga electric vehicles because there will be a time nga ang mga vehicles karon nga mga gipaandar sa mga gasoline or gitwag diesel, there will be possibility nga maging obsolete. So we are in a technology nga ang mga sakyanan i-charge lang din sa balay. I-charge na lang sa balay. Magbutang kag outlet diya, pwede na mo i-charge. Ibutang imong battery ito, 50%. Ibutang po sa battery ito nga pilay madagan niya, pila kilometro iya madagan. And those e-vehicles naana sa ato ang panahon na sa Pilipinas. Pero ang pinakamahal, Tesla ang pinakamahal og produkto sa itawag og e-vehicles. Pero na yung mga uban nga mga dili kayo known nga mga pangalan, pero ang iyang kantidad na sa mga 499. Kotse na 499. Bag-o gitawag og ang technology grabe na. Ang battery nasa kung imo nang tan-aw, imo siyang itandi ang iyang mga konsumo gikan sa mga parts sa imong pagtubil kada biyahe,
mas makalas jud daw ka i-compare sa gitawag og gasoline or diesel nga mga vehicles. I-compare nimo kay less naman siya sa maintenance sa mga engine oil. Dili na siya engine oil, wala na siya maintenance. Dili raman na siya ang kuan karon, man siya ang gitawag ang pananaw sa mga tao karon na we are in a vehicle. Ay ta sa electric naman. Ang electric why pagkahurot, especially nowadays ang solar na-invento na ay adlaw, ay problema, basta na adlaw, na kurente. Ang nasa gitawag og advantage sa mga e-vehicle na naman. Ang gasolina, ang krudo, ang mga diesel, pwede na lang mahurot. Pero ang adlaw, di man na mahurot. Permanente. So, manang yan sila nga naanata sa future generation. So, we are talking about digitalization. Nata sa Bible, digitalize ang ato ang material karon nga gigamit. Digital media, scans, online database and apps, online databases and apps. So ang time frame nini is 20th century sa atong panahon karon, nata sa 20th century. With the advent of computers and the internet. Now, unsa ni siya ka-importante when it comes to biblical relevance? Doon na ba ni siya relevance? Yes, naagihapon. Entire Bible available in digital formats, searchable and accessible worldwide. This is an asa kandapita. As long as na kay internet, as long as na kay computer or cellphone, you can access all the information about Bible tungod sa mao nga gitawag og technology. Digital scans of ancient manuscripts, pwede nimo nang ma-search. Mag-research karon ancient manuscripts, mag-research na ng computer, asa niya pangitaon o ipakita sa imo, naaday na picture makita nimo ang mga ancient manuscripts. Bible apps, nakay Biblia sa imong computer, nakay Biblia sa imong laptop, nakay Biblia sa imong tablet, sa imong cellphone. You can access all of those. At makita na mga apps. Example, YouVersion, Logos Bible software, na ko'y gamit din is My Sword, and another Blue Bible, ako na mga apps sa cellphone. Sa computer na eSword, pwede naman na tanawon eSword, pwede naman na ibutang imong i-install sa imong laptop. You can search all you want. Gusto kag na kay may baluan, imo nang ibutang sa imong laptop. Search ka bisag sa you can search. Naata sige tawag og digital information, digital era. In fact, in this time, napay gitawag nila AI. You can research anything using AI. Grabe ka. Muhatag na sa imong bersikulo sa Biblia. Nakalimot ka asa dapit pangitaon, search mo ka nakag-praise asa dapita. It will show you sa mga butang na gusto nimong gusto nimong nalimtan nimo, gusto nimong i-remember. Masulti siya asa. Inguna ka high-tech na ito ang panahon karon. Digitalization. Relevance, yes. Ang yung relevance, na-agyot may makita din na. And it makes you kanabang wala na kay hassle. So una hassle kay asam ta mangitag libro, asam ta mangita aning butangan ni karon sa imong kamot pwede na nimo makuha tanan ng information gustuhon nimo. Pero ang problema sa tao, tapulan na mo research. Yan na naanon unta ang tanan. Sa na siya nga reason. Gitawag og sa Bible ignorance. Wa tay kahibalo sa usan paggamit sa mga gitawag og mga technology. So mo nang ato ang gitawag og digitalization. Ang words of God na diha makita nimo. Na sa imuhang laptop, na sa imuhang iPad, iPhone o Android phone. So parang basta na kay
na kay cellphone, pwede kang na-Bible. Mas dali, less hassle at makita atong atuang kuan karon mga atuang study. Dali ra kayo. Tungod na ning gituwag og high technology. Number 7. Ano pa yung number 7 nga narang sa high technology? Ano pa rin number 7 din eh? Ano pa yung number 7? Number 7 is human heart. Now, time frame. Kasi amin sa may tabo. Human heart. So, as what the Bible is telling us, at makita niya nga, in this time period, human heart, in the millennium. At ano ang mga passages ha? Jeremiah chapter 31, 33. So muna ang time frame. During sa gitawag last 1,000 years, also known as the millennial reign of Christ. So, kanang sa King James Bible, at makita na Jeremiah 31, 33, it says, but this shall be the covenant. Tanawa ang mga wordings din ha? Mga wordings din yan siya, but this shall, future, but this shall be the covenant that I will, future, make with the house of Israel after those days. I don't know kung saan those days, either referring to the church age or referring to the tribulation period. Because church age is 2 days. And those days, plural. It can be sa church age or it can be sa tribulation period. After those days, yun siya, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. So yun ang Ginoo, that time will come, in the near future, I will write my words, I will write my law in their hearts. Another verse, Ezekiel 36, 26 to 27, it says, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. So in this time, tagaan sila og bagong kasing-kasing. God will take out the stony hearts and He will replace it with a new heart. So in that new heart, ingon ang Biblia, I will write my words. I will put my law. I will write it in their hearts. In the book of Hebrews, chapter 8, verse number 10, it is a quotation from the book of Jeremiah. Hebrews 8, 10 and 11, it says, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord, I will put my laws in their mind and write them in their hearts. Yun ang pulong sino. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. Verse number 11, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Ani nga time, during sa millennial reign of Christ, wala na'y magwali. My podcast, my online ministry, it is no more useful. It is not needful to anyone. It's not necessary. Wala na'y tao magsangyaw. Wala na'y tao magbalay-balay sa mga silingan nga ilha ang Ginoo, wala na nga naman. Ingon sa Biblia, from the least to the greatest. Isa gikan sa mga gagmay hangtod sa mga pinakadako. Kaila sila. Kimsa ko. Muna sa time sa millennium.
So wala na soul winning, wala na evangelization, wala na preaching, wala na tanan sa panahon sa millennium because everyone, matag usa ka tao, nakaila sila kinsa ang Ginoo, kinsa ang ilang hari. Because the time, there's no king, but King Jesus, the King of Kings and Lord of Lords, during sa millennium. Wala na. Kining atong gihimo nga tudlo ta sa Biblia, tudlo ta online ministry, wala na ni. Tapos na ni. Yan naman, ang matagtao, di na pwede. Ang pulong sa Ginoo na sa kasing-kasing sa tao. Iyon ang pulong sa Ginoo. Isulat na sa Ginoo ang iyang pulong sa kasing-kasing sa mga tao. Hebrews 10:16, it says, "This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them." These verses reflect God's promise to instill His laws and principles deeply with His people, signifying a close and personal relationship with them. This timeline reflects the progression of materials and methods used to preserve and share the Bible, culminating in the digital age where Scripture is now more accessible than ever and to be followed in the time of human hearts, signifying a close and personal relationship with His people. So, ngunit pito, ka mga writing materials, gigamit ang Ginoo para ang iyang pulong mapreserbar o maabot sa matag henerasyon sa history sa gitawag o Biblia. Now, di naman yung lisod sabton, pero if you are unsaved, sa atong viewers, if you are unsaved, you don't know the Lord, you don't know what He did for us, what He did on the cross, so lisod yap ni si sabton. Pero kung ikaw ang kabuntagon, kasabot ka sa gitawag o maayong balita, ano importante kayo, ang maayong balita, doon na siya connection sa atong mga pagtulunan. Nga naman, it's the only way nga ang tao makasabot sa mga proseso, makasabot sa unsay mga process para ang pulong sa Ginoo mahitabo. Muna importante kay nga maunang-una gyud makasabot ta. Biblical ba nang makasabot ta? Biblical na nga naman. Part na siya to sa atong salvation ang pagkasabot. For example, atong tan-awon sa gitawag og Acts chapter 8. Acts chapter 8. Sa time ni Philip, no? Tan-awon din na sa time ni Philip. Doon ay usa ka tawo nga nagbasa sa iyang pulong. Nagbasa sa pulong sa Ginoo. Pero kung atong tan-awon dinhi in the book of Acts chapter 8, and in verse number 30, kung imong tan-awon, ang story is in verse 28. And siya was returning and sitting in his chariots, speaking of the eunuch, Ethiopian eunuch. And, at makita din na, read ay Isaiah the prophet. So, nasa gibasa nga libro sa Isaiah. In verse 29, then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. In verse number 30, and Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? Importante kayo, unang-una nga makasabot ka. Sa unsay imong gibasa o sa unsay imong gipaminawan. That is why, in the order of salvation, importante kayo nga naakay gipaminaw. Yes, nakay gipaminaw. Ephesians 1:13, nakadungog ka, nakay gipaminaw. Unsay imong gipaminaw, maayong balita. And then secondly, importante kayong makasabot ka. Kay gipangutan diri, understandest thou what thou readest? Kasabot ka ba sa imong gibasa? Importante kay na nga makasabot ta. And ang last there is ang imong nadunggan o imong nabasan, imo bang gituhan. That is why that's the order of salvation. Nakadungog ka na sa maayong balita.
Kaya si Kristo ni paagas giula niya iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Og imo nang nasabtan, mo na'y magatod sa imo sa pagtuo nga ang unsay gihimo ni Kristo sa cross sa Kalbaryo is sufficient na aron ang imong kalag maluwas. No more works, no more baptism, no more addition sa imong kaluwasan. Only sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, na din ang iyang dugo mo'y gibayad sa silot sa tuang sala aron kita himong makabaton sa libre nga kaluwasan.